Nadali rin, si Kuya to. Kato. Panis. Panis. Yan. Ang gala. Umuulan na ng tres. Umuulan na ng tres. Umuulan na ng tres. Umuulan na ng tres. Umuulan na ng tres yan. Kuya Jesse. Kaliko, number 25. Kuya Kim, Kuya Kim, Kuya Kim! Kuya Kim! Sa wakas, Kuya Kim, nakuhanan ko yun, idol. Huli ka. Kay Kuya Kim! Kuya Kim! Dale. Sak pala yun. Si Isak nakashoot guys. Ay, kala ko titira eh. Pala. Pala, dito pala yan. Basket! Galing, 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 galing. Whoop! Uy, kaya kayo nagkakamot. Uy. Basket. Huli ka, Kuya Roger. Nasa kay Kuya Roger pa rin? Kuya Roger pa rin! Tumira! Basket! Shot! Shot! Check! Counted! Nice pass! 25. 25. Ilan na pa niya? Ay, sino? Si ano? Isa pa lang. Isa pa lang sila. Shot mo yung 5 Coach. Ito ba ikaw team captain? Shot mo yung 5. Kuya Kim, tira mo na! Ayan na, nag-init na si Kuya Kim, guys! Ayun! Woo! Ayun! Panis! Nakita niyo yun?
Panis. Sumabay ka pa. Yun! Nadali rin! Hindi ko yato! Yato! Panis! Panis! Yan! Ang gala! Umuulan na ng tres! Umuulan na ng tres! Umuulan na ng tres! Umuulan na ng tres! Umuulan na ng tres yan! Kuya Jesse! Basket. Kuya Jesse, dribbling the ball, Kuya Jesse, tinira, panis, para lang naghagis ng ulam sa kaldero. Sana si Kuya Roger? Oy, si Kuya Kim pala. Kuya Kaliko, number 25. Kuya Kim! Sa wakas! Kuya Kim, nakuhanan ko yun, idol. Yan na! Panis! Ang lupit! Uy! Tapos na pala yun, guys. Ang last shot si Kuya Kim, guys. Sorry. Galing ni Kuya Kim. Ang panalo talaga yung tira niya. Okay, guys. Tapos na yung first game. Sportsmanship tayo, guys. Nice one. Kuya Kim! Tapos na yung laro. See you soon. Bye!